वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करना आपको बताएं, मीरपुर मथुली के कच्चे के खतरनाक तरीन इलाके में जारी पुलिस ऑपरेशन के दौरान सिंध पुलिस के एक जवान की जानिब से बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर अजान देने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसने आवाम के दिल जीत लिए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां पर हर कदम मौत का खतरा मौजूद है, वहां सिंध पुलिस का जवान अजान की आवाज बुलंद करता नजर आ रहा है। ऑपरेशन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सक्खर और लाड़काना रीजन नासिर आफ्ताब पठान की निगरानी में जारी है। आईजी पुलिस ने कहा है कि कच्चे के इलाके में अमन कायम तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। जड़ावाला सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर ने जड़ावाला के थाने बचाना का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान सीपीओ फैसलाबाद ने थाने की इंतजामी, तफ्तीशी और रिकॉर्ड के अमूर पर तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एसएचओ थाना बचाना भी मौजूद थे, जिन्होंने सीपीओ को थाने की मजमूई कारकर्दगी, दरपेश मसाइल और जारी उमूर पर ब्रीफिंग दी। सीपीओ फैसलाबाद ने फ्रंट डेस्क, मालखाना, हवालात, रिकॉर्ड रूम के अलावा थाने में सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम को भी चेक किया। दौरे के दौरान साइलिन के इंदराज, शिकायत के बरवक्त अजाले और पुलिस एहलकारों के अवाम के साथ रवैये का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर का कहना था कि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद का मजबूत रिश्ता कायम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है और थानों को अवाम दोस्त मराकज बनाया जा रहा है ताकि शहरी बिला खौफ और झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। खैरपुर में फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी गोश्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस पर छापा मारा है, जहां से बड़ी मिकदार में बोसीदा और नाकिस गोश्त बरामद किया गया है। डीसी खैरपुर अल्ताफ हुसैन चाचड़ की हिदायत पर फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर वेयर हाउस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कई किलो बोसीदा और गैर मयारी गोश्त जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के मुताबिक गैर मयारी गोश्त फरोख्त करने पर वेयर हाउस के मालिक पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। ये कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद की निगरानी में की गई है, जबकि बरामद शुदा खराब गोश्त को मेरवा केनाल में तल्फ कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम को साफ और मयारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन जारी है। झुड्डू जिला मीरपुर खास और जिला बदीन को मिलाने वाली नदी पर जेर तामीर पुल का मंसूबा इंतजामी गफलत की नजर हो गया है। ये मंसूबा साल 2024 में शुरू किया गया था, जिसे 2025 में मुकम्मल होना था। ताहम ठेकेदार की जानिब से सामान समेट कर फरार हो जाने के बायस पुल की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। पुल की तामीर अधूरी होने के बायस स्कूल जाने वाले बच्चे, खवातीन और ताजिर अपनी जान खतरे में डालकर नदी उबूर करने पर मजबूर हैं, जिससे किसी बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया है। मुकामी शहरियों ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ठेकेदार को फौरी तौर पर वापस बुलाकर पुल की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कराया जाए, ताकि अवाम को रोजाना की सफरी मुश्किलात और जानी खतरात से निजात मिल सके। घोटकी में 2 घंटों के अंदर 2 बड़ी डकैती की वारदातें हुई हैं। आदिलपुर में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने एजाज महर से 38 लाख रुपए छीनने की कोशिश की है। मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। 2 घंटे बाद डाकू ने एजाज चाचर से 125cc मोटरसाइकिल छीन ली और उसे जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। अवाम का कहना है कि कच्चे इलाकों में पुलिस ऑपरेशन है, मगर पक्के इलाकों में डाकू बेलगाम है। पुलिस ने दोनों वाकयात पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मुलजमान की तलाश जारी है। मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम ब्रांचेस के मुलाजमीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने हेल्थ टैक्स, कच्ची आबादी, डिस्पेंसरी, इंजीनियरिंग और HRM समेत तमाम ब्रांचेस के मुलाजमीन को अपने ऑफिस में तलब करके हाजिरी और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मुआयने के दौरान 15 से 20 मुलाजमीन को फाइनल शोकाज नोटिस जारी किए गए, जबकि मुतादिद मुलाजमीन को वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर ब्रांचेस में ट्रांसफर करने के अहकाम दिए गए। इसके अलावा नाकिस कारकर्दगी पर मुतादिद ब्रांचेस के सरबराहान को भी तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि आइंदा तमाम ब्रांचेस इंचार्ज से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट ली जाएंगी और जिन ब्रांच की कारकर्दगी बेहतर ना हुई इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद अली खोसो समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
पेशावर के नवाही इलाके में चोरी की एक अनोखी वारदात ने लोगों की जिंदगी को मुतासर कर दिया है। नामालूम चोरों ने थाना खजाना के गांव काकड़ से 11 केवी लाइन चुरा कर ले गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गायब हो गई है और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर के नवाही इलाके में चोरों ने कई इलाकों को रात की तारीकी में डुबो दिया। सिक्योरिटी के इदारे ने SDO इरफानुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिजली की अदम दस्तियाबी से मकीनों को घरों और मसाजिद में पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका इंतजामिया से फौरी बहाली और हिफाजती इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। साहिवाल में किसान इत्तेहाद ने आलू की कम कीमतों और एक्सपोर्ट न होने के खिलाफ एहतजाज और रैली निकाली। किसानों का कहना है कि गंदम और मकई के बाद अब आलू की कीमतें भी इंतहाई कम हैं, जिसकी वजह से वो माशी बदहाली का शिकार हैं। मजीद जानते हैं साहिवाल से इमरान नजीर आराई से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसान अपने हक में एहतजाज के निकले और भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। जो किसान मज़ारीन है उनका निकलने का मकसद ये था कि ना ही उनको गंदम का अच्छा रेट मिल सका, ना ही मकई का अच्छा रेट मिल सका, और अब आलू की फसल जो पककर तैयार है लेकिन उसका कोई रेट नजर नहीं आ रहा, जिसकी बड़ी वजह जो है वो आलू हमारा एक्सपोर्ट होता था, वो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो किसान है वो इस तरह का शिकार है। इसी तरह जो अंजुमन किसान है और मज़ारीन का कहना है कि हम मजबूर हो गए, अपने बच्चों को खुदकशियों मजबूर हो गए हैं। आलू का रेट बिल्कुल ना होने की वजह से जो इस वक्त मौजूदा 50 से ऊपर रेट होता था केजी का, अब 10 रुपए केजी बेचने पर मजबूर है, और आलू को खड़ी फसल जो है वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और कमिश्नर साहिवाल से के दफ्तर तक उनका एहतजाज जो है उनको रिकॉर्ड कराने का मकसद ये था कि आलू के एक्सपोर्ट जो है उनको खोला जाए और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो हमेशा आलू के लिए इस्तेमाल होता है उस पर मजीद काम करते हुए उसको ओपन किया जाए, ताकि जो है किसान अपना आलू जो है वो मार्केट में इन कर सके। जी हारूनाबाद में डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मुहतसिब पंजाब मोहम्मद सलीम ने हारूनाबाद के जिना हॉल में कुली कचहरी लगा दी है और साइलिन के मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक मसाइल सुने, जबकि उनकी दरख्वास्तें वसूल की हैं। मोहम्मद सलीम ने साइलिन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई और कहा कि आवाम को हक इंसाफ जल्द और शफाफ तरीके से दिया जाएगा। साइलिन ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ दरख्वास्तें जमा करवाईं। मीरपुर माथेलो जिला काउंसिल हॉल में ज़कात और अशर फंड तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जिला ज़कात और अशर कमेटी रसूल बख्श ने शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत सिंध की जानिब से जिला घोटी को 52,59,000 रुपए ज़कात फंड्स जारी किए गए। तकरीब में मुस्तहिक अफराद में ज़कात फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। फंड्स की तकसीम में दीनी मदारिस, सेहत बहाली और शादी इमदाद के लिए रकूम मख्तस की गई। शादी इमदाद के तहत 63 मुस्तहिक खवातीन को 30-30 हज़ार रुपए अदा किए गए, जबकि मुस्तकिल बहाली प्रोग्राम के तहत 79 अफराद में माली इमदाद तकसीम की गई। मुल्तान में महकमा ज़राअत की टीम ने इंडस्ट्रियल इस्टेट मुल्तान में एक्सन केमिकल कॉरपोरेशन की फैक्ट्री पर छापा मारकर 24 लाख रुपए मालियत की 480 लीटर जायद अलमयात ज़रई अद्वियात बरामद कर ली हैं। छापा कार्रवाई के दौरान मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब रहे। कार्रवाई पेस्टिसाइड्स इंस्पेक्टर असमत हुसैन बुखारी की निगरानी में की गई, जबकि कंपनी के मालिक मियां हनीफ तारिक और असिस्टेंट स्टोर सुपरवाइजर मोहम्मद नासिर ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स ऑर्डिनेंस के तहत थाना मुजफ्फराबाद में मुकदमा दर्ज करके जब्त शुदा जायद अलमयात ज़रई अद्वियात बतौर माल मुकदमा पुलिस के हवाले कर दी गई। साना है गुल प्लाजा के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में फायर सेफ्टी के लिए इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। कसूर में भी तमाम बिल्डिंग्स और सनती एरिया में इंस्पेक्शन की जा रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सामने है गुल प्लाजा के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से पंजाब भर में जो है जो सेफ्टी मेयर को चेक करने के लिए तमाम प्लाजों और फैक्ट्रियों को चेक किया जा रहा है, उनको ऑडिट किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर, बताइएगा कसूर में इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हमारे जो 375 हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल प्लाजाज हैं जिनकी हमने फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से इंस्पेक्शन की है और हमारा ऑडिट मुकम्मल हो चुका है। साथ साथ जितनी मखदूश बिल्डिंग्स हैं 13 हमने आइडेंटिफाई की, उनको भी नोटिस जारी किए हैं।
اور کسی بھی ناگہانی سچویشن سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم فائر سیفٹی ڈرلز بھی کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو انڈسٹریل ہمارے بوائلرز ہیں 422 ان کو بھی ہم نے جو ہے ان کی انسپیکشن کر کے جو فائر سیفٹی میئرز ہیں انڈسٹریل لیول پہ بھی ان کو بھی ہم انشور کر رہے ہیں. قصور کی حد تک جی ہم 13 فائر ہائیڈرنٹس انسٹال کر رہے ہیں اور بقیہ تحصیلوں میں بھی کی اراؤنڈ 27 جو ہے فائر ہائیڈرنٹس اگلے 2 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ انسٹال ہو جائیں گے. جی جیسے آپ نے بات سنی ہے ڈپٹی کمشنر قصور کا یہی کہنا ہے کہ ضلع بھر میں جو ہے تمام فیکٹریوں اور جو پلازوں کی جو انسپیکشن جو ہے مکمل کر لی گئی ہے اور تمام فائر سیفٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی اوباڑو کے علاقے لکھپور لنگ روڈ پل کے قریب تقریباً 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. شگاف پڑنے کے باعث نہری پانی کا تیز بہاؤ ارد گرد کے کھیتوں کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے. پانی کے دباؤ میں مسلسل اضافے کے باعث قریبی آبادی کے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. واقعے کے باعث آب پاشی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے. تاہم اطلاع کے باوجود محکمہ آب پاشی کا عملہ تاحال موقع پر نہیں پہنچ سکا. علاقہ مکین اپنی مدد کے تحت شگاف بند کرنے کی کوشش میں مصروف ہے مگر شگاف کے مزید بڑھنے کا خدشہ برقرار ہے. کسانوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بر وقت کارروائی نہ ہوئی تو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خانپور میں تعلیمی ترقی کی جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں خانپور کیڈٹ کالج کو باضابطہ طور پر پاکستان نیوی کی کمانڈ میں دے دیا گیا ہے. پاکستان نیوی کے افسران کی تعیناتی کے بعد کالج کے انتظامی اور تعلیمی امور کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جبکہ جولائی 2026 سے کلاسز کے آغاز کے لیے عملی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں. پاکستان نیوی کے سینئر آفیسر کپتان سید شاہد رضا نے کیڈٹ کالج کے پرنسپل کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے. ان کی زیر نگرانی ادارے میں صفائی ستھرائی، انتظامی بہتری اور تعلیمی ڈھانچے کو فعال بنانے کے اقدامات جاری ہیں تاکہ مقررہ وقت پر تدریسی عمل کا باقاعدہ آغاز ممکن بنایا جا سکے. اس سلسلے میں کیڈٹ کالج میں ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں ضلع انتظامیہ، محکمہ تعلیم، ایگزیکٹو کمیٹی اور پاکستان نیوی کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں ادارے کو جلد از جلد مکمل طور پر فعال بنانے کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا. کندکوٹ کا خیرشاہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک کی خراب حالت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نور حسن سبزوئی سے. جی نور حسن بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ کے خیرشاہ روڈ پر. یہ خیرشاہ روڈ وہ ہے جو سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے. کندکوٹ کے سینکڑوں ایسے دیہات ہیں جو شہر سے ملانے کے لیے یہ واحد روڈ ہے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں کو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ روڈ جو ہے وہ کئی برسوں سے اسی طرح کھنڈرات کا شکار ہے. اس کا کوئی مرمتی کام نہیں ہوا ہے. 4 سال قبل جو ہے اس کا ٹینڈر ہوا ٹھیکیداروں کی جانب سے. اس کے پیسے جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جو ہے ملی بھگت سے اس کے پیسے ہڑپ کر دیے گئے اور روڈ کا جو مرمتی کام ہے وہ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاص طور پر جب کوئی دیہاتوں میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شہر تک پہنچانے میں ان کو گھنٹے جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے. یہاں پر علاقہ مکینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کا جو مرمتی کام ہے وہ جلد سے جلد کرایا جا سکے جو ہے اس تکالیف سے جو ہے بچا جا سکے. جی پاک پتن میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر شہریوں کی قیمتی جانوں کے تحفظ اور ٹریفک حادثات کی مؤثر روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھرپور آگاہی مہم جاری ہے. تفصیلات سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں. پاک پتن ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر بھر کی مختلف شاہراہوں میں ٹریفک کے متعلق مہم جاری. شہریوں اور طلبہ میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے جبکہ رکشوں، ٹریکٹر ٹرالیوں اور دیگر گاڑیوں پر ریفلیکٹر اسٹیکرز بھی چسپاں کیے گئے تاکہ رات کے اوقات میں حادثات سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکے. سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق محفوظ پنجاب کے حوالے سے ہم ٹریفک اویئرنیس ادھر کمپین کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں، رولز کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور مختلف گاڑیوں پہ ریفلیکٹر سٹیکر بھی لگا رہے ہیں تاکہ رات کو جو انسیڈنٹ وغیرہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکے. ڈی ایس پی ٹریفک عبد المجید بھٹی کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ صرف حادثات میں نمایاں کمی لاتا ہے بلکہ شاہراہوں کو محفوظ بنانے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹریفک رولز میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جرمانے جو بڑھا دیے گئے ہیں، ان سب کا مقصد لوگوں کو کے سفر کو محفوظ کرنا ہے، نہ کہ ان کو بطور
ایک ریونیو کے طور پہ نہیں استعمال کر رہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ جائے کہ ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو کر کے ہم سیفلی اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ قانون کی پاسداری صرف جرمانے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کے تحفظ کی عملی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس اور شہریوں کا باہمی تعاون ہی محفوظ سڑکوں اور محفوظ زندگیوں کی ضمانت ہے۔ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ شکارپور میں شہید ایس ایچ او قمیصو خان بروہی کے قتل کیس میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد پر جنیجا ڈاکو گینگ کے سہولت کاری اور اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار پولیس ہیڈ کانسٹیبل محمد حنیف ابڑو پر الزام ہے کہ وہ جنیجا ڈاکو کو اسلحہ فراہم کرتا رہا اور ایک منظم اسمگلنگ نیٹ ورک کا سرغنہ بھی ہے۔ پولیس ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ محمد حنیف ابڑو اس سے قبل اپنے ساتھی پولیس ہیڈ کانسٹیبل مراد جمالی کے ہمراہ گاہجہ تھانے کی حدود میں اسلحہ اسمگلنگ کے دوران مہران کار سمیت پکڑا گیا تھا، تاہم وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ کیس میں مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ کنکوڈ میں 5 نیوز کی نشاندہی پر سی ایم او کنکوڈ کا ایکشن۔ گٹر نالوں کی صفائی کے حوالے سے انتظامیہ نے صورتحال کی وضاحت کر دی ہے۔ 5 نیوز کی خبر پر سی ایم او مقصود جتوئی نے گٹر نالوں کی صفائی شروع کروا دی ہے۔ سی ایم او کے مطابق گٹر لائنوں کی مرمت اور نکاسیاب کا کام جاری ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ روڈ پر ایم سی اور آؤٹ سائڈر ڈی سلیٹر ٹیم مصروف عمل ہے۔ ڈی سلیٹنگ کے دوران مختلف علاقوں میں عارضی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیر زمین گٹر لائن ٹوٹنے سے پانی سڑکوں پر آیا۔ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کام مکمل ہوتے ہی صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے تحت ایک خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے جو نصاب اور تعلیمی اصلاحات سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی جانب سے سرائکی، چترالی، ہندکو اور پشتو زبان کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان کی سربراہی میں ڈویژنل اجلاس میں لاہور ڈویژن کے اضلاع کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جن میں ایڈیشنل کمشنر ریونیو حامد، ڈی سی شیخوپورہ شاہد عمران مار، ڈی سی ننکانہ راؤ تسلیم اختر، ڈی سی قصور آصف رضا اور اے سی جی وجیہہ سمرین شامل ہیں۔ اجلاس میں فائر سیفٹی ایکٹ اور پنجاب سیفٹی ایکٹ کے تحت اضلاع کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر مریم خان نے کہا کہ عمارات میں سیفٹی آلات تنصیب انسانی جان اور کاروبار کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے اور ہر عمارت، پلازہ اور تجارتی مراکز کا سروے جاری ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور سول ڈیفنس ٹیموں کی فعال کارکردگی کی تعریف کی اور ہدایت کی کہ اے بی سی اور ڈی کیٹیگری کے عمارات کی بھی چیکنگ یقینی بنائی جائے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر پاک پتن میں قبرستانوں پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے قبرستان اول خیر بھاگو شاہ کا دورہ کیا، جہاں ناجائز قبضوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو ننکانہ صاحب سے کہ ننکانہ صاحب میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو 1122 نے لاری اڈا کے قریب واقع رحمت پلازا میں فائر سیفٹی موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا۔ موک ایکسرسائز کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم نے کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے موک ایکسرسائز کا معائنہ کیا اور ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آلات، کلیئر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس اور حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خلاف ورزی کی صورت میں عمارتوں کو سیل کیا جائے گا۔ امیر شریف کے مریم نواز ہیلتھ سینٹر میں عوامی سہولیات فراہم کرنے میں شدید ناکامی سامنے آئی ہے، جہاں صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر مریضوں کو مشکلات کا شکار کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مراکز میں ادویات کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے مریض مہنگی دوائیں باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ رات کے اوقات میں اکثر ڈاکٹروں کی غیر موجودگی سے ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں باہری فیس ادا کر کے علاج کروانا پڑتا ہے۔ ہیلتھ سینٹر کی
की इमारत में कई बार तब्दीली और तज़ीन और आराइश की गई, लेकिन सहूलत में अमली तौर पर कोई बेहतरी नहीं आई। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कमीर शरीफ के मरियम नवाज हेल्थ सेंटर में अद्वियात की फौरी फरहमी, डॉक्टरों की मुकम्मल हाजिरी और सफाई के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को बुनियादी इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर आ सके। हाफिजाबाद में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम फायर सेफ्टी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, पुलिस, वापडा और दीगर मुतालिका महकमों ने भरपूर शिरकत की है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू टीमों ने आग बुझाने, शहरियों के इनखला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अमली मशक़ें अंजाम दी हैं। हाफिजाबाद में फायर सेफ्टी मॉक एक्सरसाइज किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारी को जांचने के लिए मुनक़िद की गई। मॉक एक्सरसाइज का मकसद अवाम के कीमती जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कारोबारी मराकज़, स्कूलों, हस्पतालों और दीगर इदारों में आग बुझाने के आलात और हिफाजती सामान की मौजूदगी नागुज़ीर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के ताउन से तालीमी इदारों, हस्पतालों और कारोबारी मराकज़ में फायर सेफ्टी और मेडिकल ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तूर में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकी। अस्तूर के गाँव का बीमार शख्स अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। इधर चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। टोबा चकजई और टोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहात के लोग घरों में महसूर हैं। रस्तों की बंदिश के बायस खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। कंट्रोल रूम हुक्काम के मुताबिक बाज़ इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद जरिया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम नीलम में मरकजी शाहराह बर्फानी तोदा गिरने के बायस बंद है। मुल्तान में सेहत के शोबे में हुकूमत पंजाब ने निश्तर हस्पताल के 100 बेड्स कैंसर सेंटर के मंसूबे को फुल फंडेड कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने इसके लिए 690 मिलियन रुपए के मुकम्मल फंड जारी कर दिए हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने हिदायत दी है कि कैंसर सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल और फंक्शनल किया जाएगा। कैंसर सेंटर की तकमील से जनूबी पंजाब में जदीद इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि सेहत की सहूलियात की बेहतरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है और उनके विजन के तहत मुल्तान में सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अक़लियत दोस्त पॉलिसियों के तसलसल में सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने सिख मैरिज एक्ट पर मौसर और फौरी अमल दरामद के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर की ज़ेर सदारत सिख मैरिज एक्ट और स्कूल से मुतालिक एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिख मैरिज एक्ट के तहत शादी के रजिस्टर 1 हफ्ते के अंदर जारी करने की हिदायत दी गई। इजलास में तमाम मुतल्लिका कानूनी और इंतज़ामी मराहिल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए गए। रमेश सिंह ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इन पॉलिसियों से सूबे में बैनुल मज़हब हम आहंगी और समाजी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल रहा है। इजलास में हिंदू मैरिज रजिस्टर के अज्जा के अमल को भी तेज करने की हिदायत दी गई है। सूबाई वजीर ने कहा कि लाहौर में सिख खानदानों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है और शहर में इस वक्त 100 से ज़ायद सिख खानदान रिहाइश पजीर हैं, जिसके पेश नज़र गुरमुखी स्कूल की अशद ज़रूरत है। रमेश सिंह का कहना है कि लाहौर में गुरमुखी स्कूल को कम्युनिटी सेंटर के तौर पर कायम किया जाए, जो ननकाना साहब गुरमुखी स्कूल की तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल करेगा। रावलपिंडी में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया है। तरबियती प्रोग्राम का मकसद ग्रीन पंजाब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क से मुतालिक आगाही फराहम करना था,
تقریب میں رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ شرکاء کو اسکول سطح پر ماحولیاتی سرگرمیوں کے مؤثر نفاذ سے آگاہ کیا گیا۔ مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ طلبہ میں ماحولیاتی شعور اجاگر کریں۔ شرکاء کو صاف ماحول، پانی اور توانائی کے تحفظ اور گرین پنجاب ویژن میں اسکولوں کے کردار سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود کا کہنا تھا کہ ضلع راولپنڈی نے صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جو ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی مشترکہ کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔